never, hindi pa naman tayo natutong mag-Bisaya. So, ang Bisaya, kitagto. Tikadto. Ano? Tikadto. Pag going, you're already going tikadto. Tikadto. Pero kung nagpaplano pa lang kayong pumunta, tikaradto. Tikaradto. O yun, lesson number 1. Yes. Tikadto. If you're going already on the way, tikadto. Tikadto. Papunta na. Yes. But if you are planning to go there, tikaradto. Tikaragto. O, tikaragto. Parang Tikaragto. Japanese, rin May pagka-Japanese, din Tikaragto. Tikaradto. Tikaragto. Tikaradto. Tikaragto. Papunta. O, pupunta na. Pupunta na. Pag papunta na, tikadto. Tikadto. Ang hirap. Hirap pala. Ang dali-dali lang eh. Tikaragto. Tikaradto, going pa lang. Tikaragto. Is going. Going. Tikaragto. Now going, tikadto. Tikadto. Kasi papunta ka na eh. Tikadto. Lesson number 1. Lesson number 1, tikadto. Going already. Tikadto. Papunta na tayo. Tikadto na kami Alabang. Ibig sabihin, nagdadrive na tayo going to Alabang. Ngayon, if you're planning to go to Alabang, nagplaplano pa lang, tikaradto kami Alabang. Tikaragto. Tikaradto. Papunta. Planning to go. Pa lang. Tikadto. Going na. Tikadto. Papunta na. So, tikadto. Tikadto. Papunta na kami. Tikadto kami Alabang. Ganyan. Tama ba? Alabang. Alabang. Ano ibig sabihin ba't may ha? Kasi going already. Parang the place that you're going to. Parang Tikadto Alabang. stressing. Yes. Tikadto Alabang. Tikadto Alabang. Yung mga taga-Waray-Waray dyan, yung mga taga-Samar, kamusta kayo dyan? Tikadto. Kami Alabang. Ano? Tikadto Alabang. Tikadto Alabang. Tandaan mo yan. Tandaan ko yan. Tandaan ko yan. Kasi hindi ako natututo eh. Tandaan ko. Tikadto Alabang. Tikadto Alabang. Kasi ulit-ulitin lang yan. Diba? Familiarization lang naman yan. Practice makes perfect. Practice lang. Hindi naman tayo nagsasalitaan ng waray-waray. Ang alam-alam ko lang sa waray, mga ano lang. Ano yun? Yung aso, ayam, tama? Ayam, mga ganyan. Pero ayam. Kasi lagi ko narinig doon sa dati ko yan. Ano pa lang, papi. Tubugon. Ano? Tubugi? Tubungi, ibig sabihin, feed, pakainin. Oo, tubungi. Yan lang yung mga narinig ko dati doon sa tatay mo. Tubugi, yung ayam. Tubungi tayam. So, tikadto Alabang. Kamu. Tikadto kami Alabang. Tikadto kami Alabang. Ayan. Sa haba-haba nitong papuntang Alabang. Tikadto kamo. Tikadto kami Alabang. Tikadto kami Alabang. Tikadto kami Alabang. Ano isa? Tikaradto kami Alabang. Tikaradto. Going pa lang, planning to go. Tikaradto. Ibig sabihin bukas. So, tikaradto tayo sa Alabang. Ganyan. Correct. Ngayon, ang hirap. Hindi ata mo kapag memorize. Dali. Tikadto at tikaradto. Diba? Ano bang mahirap doon? Kasi hindi ka naman familiar doon sa sinasabi. Itagahagto. Tikadto kami na Alabang, going na kami. Tikaradto, nagpaplano pa lang. Tikaradto. Tikadto. Itagko. Parang hirap ah. Tikadto kami Alabang. Itagko kami Alabang. Itagko. Going na yan. Oo. Yan yung road, tikadto na. Itagko. Ayan, itagto. Aray na po. Sige. Okay. Lesson for today. Tikadto. Now going. Tikaradto. Itagho. Ano? Tikadto. Itagko. Kami Alabang. Ayan na. O, di ba? Alabang na yan. Malapit na. Itagho Alabang. Yes. Hirap yan. O, sige. Okay, that's it for today. Thank you so much for watching. Itagho. We're exiting now to Alabang. Do
Oh no.